ଯଶସ୍ୱିନୀ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ହେଉଛି ମାରିଆ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଲିଟିଲ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି। ଏ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଆନୁଆଲ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି 22 years we have completed। ସୋ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଜି ଆମର ଏଠି ଡ୍ରାମା ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଡ୍ରାମା। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଅପରାଜିତା। ଇଟ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍। ଆଉ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତ୍ରିନାଥ ପଲେଇ ସାର୍। ତ ଆଜି ଆମ ପିଲାମାନେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଆଜି ଏଠି 150ଟା ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। डिफरेंट प्रोग्राम अच्छी। डांस प्रोग्राम रे बहुत पिला अछंती, ड्रामा रे भी बहुत पिला अछंती। तेबे हमें गतकाली भी हमर एठी गुटे प्रोग्राम हिस अछि जोटा कि आर्ट राइम्स ये सब जो कंपटीशन सब होइतला से प्राइज भी हमर सरी सरीची। आज हमर एटा स्कूल रे एनुअल डे प्रोग्राम चलची। सो हमें माने आज बहुत खुशी अछु। टीचर्स माने बहुत सहायता करछंती। ता व्यतीत हमकु अमरेंद्र मिश्र जी के होचंदी विजय मिश्रंकर पुओ, से ड्रामाटा को डायरेक्शन आउ ही हैज रिटेन ऑल्सो। आज 80 जन पिला फेलिसिटेट हेबे। 80 जन को भितरे डिफरेंट स्पोर्ट्स रो अछंती, माने लाइक हमर ए वर्ष डिफरेंट कंपटीशन हेची एकेडमिक प्लस स्पोर्ट्स दुईटा कर पिला माने प्राइज सब नेबे। थैंक यू।